Blana lakam biara dinandre kan kujange kama di mate. Jadi lagu enda guna kita singgeluk bengange. Lana syukurkan adi basada paksa dilutukan kita kujange inganta. Ngonge kari kita ialokan Tuhan di surga. Masa nganggelung kita banciru kurari. Tapi ada nanggol inganta di surga. Di dunia yang datang pe kita ijamin Tuhan. Sendekan ku jange kam demate kam dua ya ku jange kam demate kam ku jange kam ganda galu Mari si pesikap pususta toto kita. Mari toto kita. Bapa kami sini surga, si tandai kami bas Tuhan Yesus sirih kudoni. Pak saenda kami baci tenang ibas ingan enda. Amin na udan pewari o Tuhan, lid kami tengah-tengah kami. Iteruskan kami ngoge katandu, pindo kami kesah sibadia nampati kami. Redahin nibas pusuh kami, gelah teh kami. Uga blina keleng atenduman kami. Pengasup kula kami tenang kundul. Bagepe pengasup cuping pertendin kami megi sorandu. Pemedak pe mata kini teken kami. Gelah tuhu-tuhu banci tandai kami Tuhan Yesus Bagi pe bancilit persadan kami ras. Tuhan ibas gelarndu setan iblis laos bas gelar Tuhan Yesus. Kelengi kami sampati kami. Kesahdu sibadia erdahin di tengah-tengah kami. Hambandu desken kami kubas tandu. Gelem alu tandu si melias. Pin-pin ia nurikan keleng atenduman kami. Pasu-pasu pak saenda. Ibas kelarendu Tuhan kami Yesus kami toto. Amin. Ya. Man banta. Lid si penting bas geluh tak. Kai kak du si penting bas geluh du. Man penting. Oi. Minum penting. Oi. Nina dokter manusia bancing geluh 3 minggu laman tapi lid lau. Enda umumna. Manusia bancing geluh lalit nakan lalit lau 3 hari. Enda umumna. Tapi manusia ka bancing geluh lalit lau lalit nakan lalit udara oksigen 3 menit. Adi nggo lewat 3 menit nggo bahaya.
Jadi apa kak do pentingan nakan nasa inemen? Inemen ma? Apa kak pentingan inemen asa angin? Angin. Stop Tuhan, isi pelab aci pakai na anginku 5 menit nina. Bukawat kita ma, maka pernah lihat kalau ikut retreat, cerita kena kerina kaisiban naman Tuhan bagi. Mencana hot bahaku, Jumata iseng punana ni, kita lah ni nak kau, kan maka kita ni, adi beri bapata ni na, bapata janari, makali Jumana beri bapa naka, bapa ni bulang ta janari, bapa naka ni, kuasa terus, dunga janari kistuhuna ni, di batanari ni, jadi cuma isi cuma dua ni, lana tak nak jawab saya, lana tak nak jawab saya, kira sewa cuma anu sekainggo niku. Adi cuma nak na, gua aku rutang ini na, niku. Matawari sekai wang listrik sada bulan niku katakan wang listrik rumah na, adi asena wang listrik rumah, wang listrik matawari kira-kira sekai niku 3 wadah niku ah. Engko mulai kirana matawari, kirana jumana, kirana udan niram jumana. Kirana ka oksigen isa dagi si mere genduari niku bagenang enda makrina sinikmati pemeretuhan tapi lid sada pemerenandai si penting nakal nah endam sioge Yohanes 3:10-6 usur sioge enda. Tapi adinala kesasi badia sinampatisa laka ngaloi pusufta. Yohanes 3:10-6 Nina bagian tak kata di Batak perban kelengkal. Ya. Lid keleng lid kal. Perban kelengkal ate di bata doni enda. Maka ibre kena anakna si tonggal. Gelah krina kala si man anak ela mate. Tapi dahat kegeluhan situ tuhu sila erkri-krin. Kelengkal ati di bata doni enda. Maka ibre kena anak nasi tonggal. Gelah krina kala situ mana anak ela mate. Tapi dahat kegeluhan situ tuhu sila erkri-krin. Lid pernah ku begi sekala pernanden meseng rumahna sedih kelakapna nungkun kala ngkai maka bagi sedih nakap du meseng rumah dundai la sangka kala kai kak narbanca sedih akap kala rumah nanda lang nina foto pengantinku ras uis pengantinku meseng. Memang te kala, kap kala. Sedih kap nanda rumah nandai meseng. Renina adi rumah mabaci kange ban kami adi litka denggo rezeki nina. Tapi foto pernikahan kami ndai ras. Baju pengantin kundai. Janari buat. Baca kah kepikin bagi kah sedih nak kak Fernanden. Kam lu bagi kelmelang. Ya tenesi sedihnya.
Di bata sada ngencanakna lalit si deban. Keleng kelatena ema ibre kena man banta. Mate kayu persilang gancihkan kita. Gelahna ule kita mate. Jadi mate enda man kebiarankan. Di bata pebrena Tuhan Yesus gelah ula kita mati. Sioges kelnari Yohanes 3:16 endandai. Perbahan kelengkal, enda kelengkal. Ate di bata doni enda, maka ibre kena anak nasi tonggal. Gelah krina kalak si tekman anak ela mati. Dakam tambar mati Tuhan Yesus ndai ayat 96 ya. Perban kelengkal ate di bata doni enda. Endam kamras aku. Maka ibre kena anak nasi tonggal. Sadang encak. Gelah krina kalak si tekman anak ela mati. Tapi dat kegeluhan situhu-tuhu sila erkri-krim. Jadi di bata ukur kena tambar mati. Membanta. Engkai. Kai gialid adi mati. Kai gialid adi kunraka. Makana ibre di banta anak nasi tonggal Tuhan Yesus. Gelah krina si tekman anak ela mati. Jadi si kelengna kal ate di bata Tuhan Yesus. Ban kelengkal atena kita ibre kena. Kundari sinin berita si penting nandakal. Sada Korinti pasal 15 ayat 3-4. Sada Korinti pasal 15 ayat 3-4. Jendam karisidah Paulus itandai na Tuhan Yesus. Maka ninandai setan-setan man anak sekewa. Yesus kutandai. Paulus kuterise iya. Sada Korinti pasal 15 ayat 3. Siogeras ras adina si idah si bacina kita. Ayat 3 sada 2 ya. Si penting nakal. Maka Kristus mati dan dosa. Bagi surat batas pustaka Selandia. Nina Rasul Paulus si penting nakal enggo ku peseh man bandu. Mekai si enggo kualoken, maka Kristus enggo mate, kite kendo santa. Aku barenda kematian Tuhan Yesus, laku akak belit hubungan naras aku. Makana kayu persilang kuidah gereja, bas pengertinku endakin tandana kami kalak Kristen lit kayu persilang. Encana bicaraku bagi pe berita kematian Yesus bas wari Paskah, ikut pe akur Paskah anak-anak remaja, cerita pe guru sekolah minggu, entah pendeta pe khotbah, karena kematian Tuhan Yesus, laku akak beli hubungan naras diriku. Baginda kina di kalak Kristen ateku. Tapi sangana ogeken pendeta Yohanes 3:16 dai jema kelengate di bata doni. Nungkun bas pusuhku, aku ikut kin kelengindu Tuhan. Oke. Aku ikut kin kelengindu. Sebab naku gereja perusur, labo ku teraku ikelengi Tuhan.
Engkai maka bagian indu. Ku gereja, ras pulang gereja lah ku tuh bedana. Sada ngenca. Enggo sai utang warienda. Enggo sai aron bagi. Makana ku gereja man bangku sanga sindai. Enggak lari utang bagi. Adina lagu gereja, salah ko ka bangku. Tapi sanga ogeken pendeta Yohanes 3:16 dai, jeng aloi pusuhku. Dai nari pendeta ni kun ma bansi mamang tendu apai pendetana tendu ma. Meri juga metak se isi pendetana. Ibu enda ngogeken sa. Maka ia jemaat nang aku barenda. Ia ngogeken sa Yohanes pasal sada ayat sada ndasuh telu. Ia mengogeken sa Yohanes 3:16. Saja laru surku katakan. Ia ngogeken cara lebih rapuh dia aku kundul bagai jema. Turah kini teken. Serumah. Lanai baci tenang. Rukur lalap lah baci tunduh pe. Tuhukin kelengatin doa aku Tuhan bagi. Jema ngerana Tuhan dai. Adilah kelengatiku kam. Labu aku mati kayu persilang. Guna kam. Jema aku senggat. Guna aku kepe Tuhan Yesus mati. Engkai makanina Paulus jenda. Ayat 3 Korinti pasal 10:5 enda. Si penting nakal. Enda labo penting. Tapi penting kal. Enggo ku pesuh man bandu. Mekai si enggo kualoken. Maka Kristus enggo mati. Rekite-kite kendo santa. Engkai maka penting berita kematian Yesus kayu persilang dai. Dosa antar bahan caya mate. Kam diganai nge sadar dosa dunda munuh Yesus. Yesus salib kendal laboban pemerintahan Romawi, laboban Pilatus, laboban kalak Yahudi. Dosa tange si munuh Yesus. Yesus nda mate bando sandu. Diganai kam sadar ya. Diganai kam sadar pa. Dosa nda munuh Yesus kayu persilang. Mia maka penting. Dosa anta, dosangku. Ngonge duduk bas pusung dosa ndu munuh Yesus. Contohnya lah. Baru dengar. Lihat temanku anak perana di atas motorna kami. Lewat darah sadakuta. Giling na giling na manuk baskutan dai. Serius nge kak ndoi si giling manuk kelake mati. Pakai mobil. Malu baci lah kita ngadi si cakap kenari. Ngadi motor dah aku mesti nusur. Ribut anak ku tandai. Anak perana lah je. Di sini andai aku mulai laus dan sada-sadai bagi. Pandai cakap bahate na bagi. Laus dan sada-sadai. Tading je puna manuk dai. Ma terpaksa kak nduk cakap kenari. Reningku nelepon dai anak peranah dai. Itu. Reni na nelepon pe lo dalih saja kiam ken kena ka ni na situ na labu kiam ken kami matanjakan putan de dan niku makendit na makabansi ngadi niku. Makang guru anak peranan dai. Beda kam 10-5 menit dah je cakap ken sekai kin regam manuk nuda ni kata kena. Engko kata kena bereken pela kapang yang ngalo kenca. Lalu keningen engko kanda kata kena sirgana ni naka. Sekai kin ningku anak manuk kena dikutukur 500.000 ni. Lo dalih ningku kucekuk gajutku. Lapi gundari bacing ni naka. Dekam. Aku lati. Laus kami ni ngena sembar darga nak manuk dani na.
Dung datang du gua wawancarana. Si ku tandai ku suruh taruh kena. Engkai maka bage. Lah karidung adina kita ndai giling sama nuk ndai. Lang anak berananda peloka terdungina. Aku tandai anak ku tanda aku kudungnya teku bagi. Langsung pegalar lah kaya ngit. Maka ku kelihi arah impalku taruhkanlah ningku. Maka dua berengi nggo ku jumpai Nina. Gia sungkunlah mamandani nak kira remama yaman bangku. Entah gantina tena manu, anak manu entah galarina Nina. Ningku manimpal kunda. Gua kin sipasna ningku. Iya anda tunggu gencakap nganda si ganti kari. Loka bagaimana manok kunda Nina kakari. Engkak makana ngompas ko akak bagi siku katakan sange ningko. Oh bageng Nina uwe kari ku taruh keniah Nina. Nah bageng maka dungeri. Engkai kita ndai sigiling manuk nalang manuk nandang andai. Engko pirih motor laya miser langidah kami nge. Oh gengken nala labas pasare. Dalan tanjaken. Adi anjar-anjar pandang kenang, kendakan macikala lewat motor pekandu musti dung cakapkan. Yesus Tuhan tandai, ise munuksa. Labu kam. Kuagak labu kam. Lo kuagak dihubungin naras kam melang. Labu kuagak dihubungin na kematian Yesus ras dosa anta. Lid nge hubungin na kematian Yesus ras dosa anta entah lang. Endam nina Paulus maka penting kal. Ayat telundai. Sada Korinti pasal 15. Si penting nakal. Enggo ku peseh man bandu. Mekai singgo kualoken. Maka Kristus enggo mate. Erkite-kite ken dosa anta. Erkite-kite ken dosa anak kutaraya. Cocok kak Mbe. Anak kutaraya ise. Kita mensiksikan si ban tole menjelimet isi kita nda aku kami ikut kang maka nawarienda nindulah man Tuhan Yesus aku anak rayanda Tuhan aku mesti menukam maka penting si cakap ras Tuhan Yesus ndai kita rebahan saya mate lah katakan Paulus jenda Kristus mate kita kan kalak Yahudi lang Kristus mate kita kan pemerintahan Romawi lang Kristus mate kita kan idabuhkan Pilatus hukuman manbana lang krinana enda sadala sena dosanta dosandu dosangku munuh Tuhan Yesus ndai kai si kuban si lepak ia daripada pendibata memunuksa maka berengi aku rekini teken lanai tanggung getemna pusukku ngid kepeken Tuhan mati guna aku kuagap guna kalak Kristen jem aku sadar ngit kakak mati guna aku Tuhan bagi. Aku pelabu ku agak penting saban bangku. Kalau si deban pelabu ka. Tapi Tuhan keleng atena aku. Endam keleng atena kam. Entah ugagia pengakap du dirindu. Tapi pengakap Tuhan keleng atena kam. Anak raya kesahna brena bandu. Enda pentingna berita enda. Ninanda Paulus ayat 3.
Si penting na kau nggo ku peseman bandu. Mekai si nggo kualoken. Maka Kristus mate erkiteken kai erkiteken dosa anta. Bagi si tersurat di bas pustaka si badia. Penting berita kematian Tuhan Yesus dai. Bandosa antar bancaya mate. Ayat 4. Gua kanina si oge karas sada 2 ya. Maka ia enggo ikuburkan. Cenari ibasuari petelukan. Ipekeke di bata ia ibasi mate nari. Sueras kesaksin pustaka si badia. Labo saja ya mate kita kendosa anta kuburkan. Engkai maka penting berita kuburkan. Maka Tuhan Yesus sudah labo pingsan. Labo ya pura-pura mati. Banjaman sinda ini kala ia situhuna labo mati. Labo ya mati ning kala. Tapi ini na Paulus jenda sueras pustaka padan sindeka tuhu-tuhu ya mati. Janahna ilebe-lebe jalma sinterem mati Yesus. Bukti na ya mati kuburkan. Malah boleh kuda tenda sakit kuburkan. Gua kuburkan siya nundang kai influensan ni ya bagi. Uga ni gua kuburkan siya nundang lagi kam undang na bagi. Baca kaki undang na. Uga kin kuma damah na kuburkan sedani mana boleh dari. Si kuburkan kala singgo mati. Adi Yesus kuburkan kan artinya yang ku mati. Dung na gua ka berita Yesus langa di bas kematian. Enda memakana lit perpulungan ta enda. Sadanari katakan na jenari ibaswari si petelukan ba ipekeke di bata ibas si matenari. Sueras kesaksin pustaka si badia. Anggo suratkan bas padan sindeka. Iang geluh mulihi. Enda meje saya 53. Ia bagi biri-biri si babaku penggelekan. Asum iguntingin buluna laya ngelawan. Laya sumeka. Ia kap kami ia kena tulah di bata. Kepeken erkiteken dosanta. Maka ia igudami. Kita akan lepak ta maka ia ihina. Ia mate guna nebusi bangsa tak bas dosa-dosa nari. Ia ikuburkan ras kalak jahat. Ipeseri ras kalak jahat. Amin nala pernah iblas kena kata gua. Tapi perhatian di bata kape. Maka suruh-suruh na ngena nami kini seran semate. Tapi meriah ukurna. Erkitekan idahna sinur suruna. Uga Tuhan Yesus anak perana mate idahna sinur suruna. Enda mengatakan sa ngeluh ya basi mate nari. Tuhan Yesus nai adi bas kuburan lalit cerita tawari enda. Sebab na adi bas kuburan dia rasa lalap. Kai pela mo baci ban naman banta. Makana adina aku ngeliturgikan si mati bagian dari surningku. Enda orang tua tenda nggotaruhkan ku jenda kulana. Ula pagi ku jenda kakak mindo penampat. Iya nggo jenda bunikan kulana pertendina adilaku surga ku neraka. Lana ibu baci kai pe banna. Engkai ini na pustaka kalak mate krina mate radurasia mecimbruna pernambak hatena lias atena krina mate rasia lanai bacikam kelengina gundari gia kukuburan kita mindo kita kuje baci dengan kak ndu sampai hati aku sitik ni kak kai nina lah kamu kiam. Oh, bagah kari.
Kai nindu ni naga. Mabian ni tahu kiri. Jadi adi kalau mati kai pelanai bacibanda mabage. Tapi Tuhan Yesus ngeluh basi matenari. Pateluarikan geluh mulihi. Maka banci kita sampatina. Mate ia erkitekan kain daya mate erkitekan dosanta. Kuburkan nia buktina ya mate wari petelukan geluh mulihi. Sio geras ras ayat 3 enda 4. Ayat 3 4. Sada 2 ya. Si penting nakal enggo ku peseman bandu. Mekai si enggo kualokan. Maka Kristus enggo mate erkite-kiteken dosanta. Bagi si tersurat ibas pustaka si badia. Maka ia enggo ikuburkan. Jenari ibas wari si petelukan. Ipekeke di bata ibas si matenari. Sueras kesaksin pustaka si badia. Litelu berita penting. Yesus mati erkiteken dosanta. Ia kuburkan. Wari petelukan geluh mulihi. Sueras kesaksin pustaka si badia. Ayat 5. Maka ia enggon cidahkan diri manise man Petrus. Jenari man rasul si 12 kala. Iya, man Petrus. Rasul krinana. Makana kiam Petrus ras Johannes kukuburan. Tengah dalan cidahkan na dirina. Makana rehnina man ajar-ajar si dewan. Ngoidah kami Tuhan. Endam bas Injil Lukas. Tapi ajar-ajar si dewan latu. Dung na reh Tuhan Yesus ku tengah ajar-ajar na dame man bandu. Sadaka ajar-ajar ndai si Thomas laka ikut bas jelma sintrem ndai. Maka ajar-ajar si dewan berita kami ngo jumpa ras Tuhan ngo yang geluh mulihi. Tang duguanina Thomas. Aku lah tu. Okay. Jelma gundari endam bue bagi Thomas. Aku lah tu. Ngoi dah kami ya Thomas. Nina ka ajar-ajar si dewan. Adi lakin kutama jari-jari ku kulubang pakuna bagai petan kuku betak nasi nggo tebak ndai. Lo ku tu. Sada minggu nari pulung ajar-ajar ndai ikut Thomas. Pintun iruk. Sikap gerinai kunci. Kebaktin mo ati kalak ndai. Rempet lit jelma reh. La ketuk na pintu. Reh ku tengah. Jumpai nama Thomas. Tama ge tandu. Pujenda nina. Cidah kena lubang pakundai. Tama jari dundayah nina. Reka nina ka. Tama kujetan dundai nina. Kepeken sangaja babi Thomas rasul si dewan begina. Jenda menina pustaka. Ngaloi Thomas. Oh Tuhanku, oh di bataku. Janah nak rejimpuh man Yesus. Yesus singgong geluh ndai. Cidah kena tanah si kena paku. Cidah kena betekna singgong kena lembing. Nina man Thomas. Maidah doaku maka kam tek. Tapi malemen me ate kala. Si tek man bangku. Amin na pela aku idahna. Kai kinjenda kita perlu tek. Man Tuhan Yesus telu. Ya mater kita kendo santa. Yang go kuburkan. Yang go geluh mulihi. Enda cidah kena diri naman Petrus. Cidah kena man rasul si dewan. Ayat 6. Sioge karas ras ayat 6 sada 2 ya. Kenca sie icidah kena dirina man ajar-ajarna. Tremna lebih 500 kala sangana radu pulung krina. Ajar-ajare tremendengang geluh seh asa genduari. Janah piga-piga kala dengan ngencasi enggo mate. Enda lama ajar-ajar si 12 kala ngenca. Man krina ajar-ajar sisangana pulung lewat 500 kala. Adi 500 kala jera 20. Baci kak nduya silap ngenen Yesus. Adina skala kita je kuidah ndai ni na lenga botentu betule. Tapi adili dia 2 kala ngidaksa.
Waban silit perpayona, enda ma di padan sindekah dua saksi maka dera. Yesus keke basi matenari, piga saksi na radung idahsa, 500 kala. Enda melukan du mungkin kalau enda silap 500 na. Oh lang. Cenda 500 kala radu pulung ngidah Yesus. Jana sanga isurat kene dan terem dengang geluh denga. Ayat itu. Ganina sada dua ya. Cenari icidah kena dirina mancakup bagai peman krina rasul-rasul. Ayat 8. Si perpudina kali icidah kena dirina man bangkupe. Iya. Nina jenda Rasul Paulus ayat 8 si perpudi nakal icidah kena diri naman bangku aku desken sekala anak si pertubuh nala bagi kala engkai makan nala bagi kala nina Paulus ayat siwa aku merasul si metruhna si tuhuna lama tunggung pe aku igelari rasul sebab ngoku siksa perpulungan di bata. Paulus latuk Yesus Tuhan. Igas-gasina isiksana kala singakukan Yesus Tuhan. Tapi dungna icidahkan Yesus diri naman Paulus. Makana nina Paulus isekin kam Tuhan. Nina Tuhan aku Yesus si igas-gasindu. Ijenda mo Paulus lawus ku rumah Ananias. I rumah Ananias nama Paulus ngalokan Yesus jadi Tuhan rah juru selamatnya. Enda merbahanca enggo itandai setandai. Ise Paulus kutek ise iya ni. Jadi kam rasaku perlu tendu. Ise Tuhan Yesus, ise setan, ise kam. Tuhan Yesus sudah Tuhan, setan dai, setan. Setan kaya artina, setan artina imbang di bata. Kaya artina setan? Oh, lang serama. Imbang di bata, singimbangi di bata. Adi singimbangi di bata temanta. Ikut kamdu kita ngimbangi di bata entah lang. Ikut. Umpamana naik ijazah kalak Belanda kita. Lide bam. Temanina kalak Belanda pihak na Belanda dai. Engkau ngekak du ia ikut jajah musuh bangsa anta. Engkau lah hari. Hadina penjajah temanna. Gunari setan iblis singimbangi di bata. Kandu teman ta. Ise nge kita adi bagi. Ikut nge kita ngimbangi di bata. Ikut. Adina teman kita ras imbang di bata, teman karas di bata, baci kang. Di bata anda Tuhan Yesus ndakai ndai terang. Iblis ndakai gelap. Baci kandu litkah terang setengah ibas kita, litkah gelap setengah. Langma. Melo baci lit je lampu listrik rumah ta setengah jago terang, setengah gelap bana. Baci kang. Lang. Mengugari lucu hari. Adi gelap-gelap, adi terang-terang. Endam nina bas kitab Wahyu pasal telu. Ula kam bernge, lah kam bergeh, lah kam las. Gua gindertina ni. Enggo lihat Yesus bas kam, sitik-sitik. Enggo ngelo kendu Tuhan Yesus, beram-beram. Gua ngikak ndu. Jadi sinin mulih kenogenta sindube. Bas kisah para rasul ayat pasal 10 siwah ndai.
Ayat 10 dan 2. Ingat du dengar cerita na jenda judulna kai banna anak-anak kain dadahin anak-anak sekewa pelawes setan-setan. Siuli hisioge gelahna ngolihkan sidak ceritana. Arah Paulus ibahan dibata tanda-tanda sengget si luar biasa. Alu namakan sapu tangan entah pe uis singgo ipake Paulus kubabo kalak si sakit malam penakit nae janah darat pe setan-setan ibas kalak si setan nari. 10 lid piga-piga kalak Yahudi erdalan-dalan dahinna pelaus setan ibas kalak nari. Icuba kena pelaus setan-setan alu make gelar Tuhan Yesus. Ninaman setan-setan ibas gelar Yesus si beritakan Paulus kusuruh kam darat ibas kalak endanari. Ayat 14. Kalak sirbahan sienda pituna anak sekewa singaku kendirina imam simbelin kalak Yahudi. 15. Siogira serasa ada 2 ya. Tapi ngaloi setan-setan enina Yesus kutandai Paulus pekuta ise iya. Tapi kam isikin kam. Ndai sapu tangan wisi pake Paulus eme ipake di Batam pepalam penakit pelaus setan. Gelah na banci tangkas manjelma sintrem Paulus suruh-suruhan di Batam. Sebab Paulus berberita Yesus. Endare anak-anak sekewa icuba kenaka pelaus setan-setan alu make gelar Yesus. Tapi nina setan-setan da ayat 15. Tapi ngaloi setan-setan nina Yesus kutandai. Paulus pekuta ise iya. Tapi kam isekin kam. 16. Sioge karas rasa ada 2 ya. Irigep setan iya krina. Isen tak kena wisna sehmerigat. Jana iraukina dagingna sehluka-luka. Maka kiam krina kala ibas rumah enak. Uwe. Maka kiam krina kala ise pituna anak-anak sekewandai. Pituna si pelaus setan da iya kiam kai. Irauki kala si setan andai sehluka icaingina wisna. Maka kiam ya krina. Maka kiam krina kala ibas rumah kala si setan enari lanai ruis. Ya enda pagi lono ko ulihina ma. Adi enda sioge pelajaran kai enda jenda kita ajari Tuhan. Bukan ini dulu. Oh, kelas tanda iya. Lah buku pebanci cakap-cakap saja mah. Lo kepebanci asal-asal saja Yesus ningen mah. Oh, enda kap. Idahna Paulus. Kujah-kujah melayani turi kena gelar Yesus. Pakai nak gelar Yesus. Lah buku kepebanci cakap-cakap saja Yesus ningen. Enda ayat 10 pitu enda masih jadi. Krina siringan i Efesus subuh kalak Yahudi bagi pesilabu kalak Yahudi metah kejadian enda membar beritana. Adi gundari ku akap adi bagian dah kejadian baca ku kak rekam kalak pakai Facebook mah. Enda pi bageng, enda lengalit kamera tapi ngusikatan bana iya. Nina krina siringan i Efesus subuh kala Yahudi bagi pesilabu kala Yahudi metah kejadian nenda kejadian kai anak sekewa nake petua-tua kan laus ia pelaus setan nina pakai na gelar Yesus takena kindai kata wari cigerndai nang dai man cigerndai kiam ya krina. Bukan cerita na begina Paulus nurikan gelar Yesus pakai naka. Sada si setan anda pitu anak sekewa anda keri meluakan kuling.
Nina luka ya krinari. Ngeri ya, ngeri engkai. Gelar Yesus lapo mantra nak. Oh, bagai ngeri. Lo kepebaci Yesus ningkala, Yesus ninta. AMJ nda. Yesus ningkala, Yesus ninta. Jadi gua ceritanya. Iya lo setan anda anak sekewanda gua nina. Ma pelaksana sekewandai setan dah. Oh setan ni pas gelar Yesus darat nina. Alo setan dah kap kena nina. Bukan dah setan. Yesus kutandai. Paulus kuta ise. Engkau isekin engkau. Jadi uga kiam krina. Ya, adi bagi uga jenda memulai terjadi pertobatan. Kepekan keributan nenda mabasi menghuli. Aku mulai melayani ku sekolah, arkiteken sekolah-sekolah kerasukan sangat sindai. SMP sada, SMA sada Brastagi. Ku kerasukan. Oke, nukun kakak sang sinda departemen agama nari. Gua kak lupa tarigan ni nak gua ningku. Bapak kami retreat anak-anak ta SMA sada Brastagi. Di kan du kerasukan 20 kala Lid 2 dah kamu. Asa terang lah ngadi ni. Anak kutaje ni. Dungna gua apa ni ku. Teleponi kami orang tua ni. Re orang tua nanda mis kak ndu buat na basawa anak nanda li je benang ni. Mis ngadi ni. Sadanari li kabas na hini. Pe benang kang je. Ulut na ni ka. Kai kak durban sekerasukan iya ni. Gua bagian luluy mansungkunan pak ni. Masuk du makalana mansungkun. Ada nggo midah ndu benang ni. Kai kin masuk duena. Teman na ka andu magas-gasina ni. Teman ya rasetan ni na. Ku jawab bagenda. Kalau si deban kai makalang. Kam kai nda aku maka telepon indu niku. Elit perlu ku pak ni na. Liga perlu ndu. Mabanditnya nomor telepon du basaku. Nomor telepon ku baska. Uwe ni na. Sama ban teman kita ni. Uwe ni na. Bagi kangah dan jadi teman ke kalakah anda maka ia kerasukan nina. Enam jawab nani. Oh, kuda. Kita melah boningku. Ulang ni. Oh kita lah teman na. Ma bandar teman nge iya makana anggo selukina. Jadi bagenda me kalakenda anak sekewandai. Pelaus na setan, iar teman dah setan. Engkai maka kita dongan teman kita engkai makana pelaus duka. Engkau puna. Adi Yesus teman setan, Paulus teman setan. Makana lagas-gasi setan. Jadi si teman rasetan ngemaka igas-gasin. Rukan indu. Lit kakak terakap nanina ka. Engkai niku. Barenda kurang lakona tokota. Bukan caje ka rimo mungkurah dada kam. Bukali perlaris nanina ka. Niku. Likan nina deba. Tuh pak nina ka anak sekolah ka. Pernah ka bene ka barang teman kami dahi kami ka ya kaikin bana istilahnya lah ka guru orang pintar akurat pak nina ka akurat nina ku baba anak-anak teku Jakarta bene HP na curigai na teman na guru badi aje sidahi guru sangena si sungku na dilaku tu laku mat senina dengar kita mulih Jakarta nari retreat na nguka daramika orang pintar ni kuan. Iya anda akurat pak ni nak kakak. Merawa aku ulah nak. Dengar kita muli retreat ningku. Okay. Memang li terakapna, li kang banareh nahangna, tapi ia bagi perbinaga.
Lika andu perbinaga untungna modalna saja daya kena barangna. Modal saja sakakam godekahna perbinaga 10-7 tahun bagi. Ugang bandur daya modalna saja. Modal ni narusul kalau perbinaga melukam tu. Saja kita kalau karung gom kita siangkan bagi modal ni gom mas pusuta lo tu modal. Renina guruku tekene kini si jagona perbinaga nina. Guru kami, guruku ndak kalah Cina. Kena belah tekene ise ni kami dumna setan nina. Engkai maka setan kata kendu si jagona perbinaga ningku. Adina dagang rata-rata si tinggi na 30% untung na nina. Kang kak magakutah asika kepe rata-rata untung lang aku melalui pengalaman kerubinan. Adi setan nenda tandukin sekai untung na nina. Sekai ningku kesah untung na nina. Kesah untung na nina. Metena buat na bas kita. Jadi litrakapna. Bertambar kita litrakapna. Rebinaga kita li tempat narisna. Nuan-nuan kita li tempat penampatna. Tapi lakal yang git laruntung. Tang-tang na bagaimana. Tapi anjar-anjar mo. Terakhir kari kesah maka bas pustaka si badia pendahin setan si belina. Deliskan bandu ni naman Judas. Judas ikuasai iblis delis ia. Padan simbaru, padan sindeka. Raja Saul sungkunna guru si baso. Pemunuh bana bulak kena banaku pedangna. 3 tahun si lewat ngelayani kami kula baleng. Leje kalak kerasukan. Likaje guru si baso. JP guru si baso nda lalap kerasukan. Dungna idi lokalak kami. Dahi kami ngor gulung-gulungnya bas jabue. Kudah kajah kalak ngilingi pulungan naje. Aku sangat sinda lono aku sejahtera. Lono karitah kalak kenda apa isi pelau setan nenda teku. Masih tutukun pelono adi jika kak guru si baso. Jika kita apa yang mekari pelau saya. Tapi adi tadi keningen lakaku kok payo. Mekuah kate gungan ini gulung-gulung yang teram jajal bagi kita dum sada rumah lana tang namela gulung-gulung perbapaan bagi anak sekolah bestanah lapang olahraga dungna bagi si biasa kamar merdeka dalam nama Yesus dungna kemianti jem kuturikan Injil nai retoto ka turikan kartoto dungna sadaria isekin kam nina kuturikan bujur ya ngojore ukurukunina. Maka nareh ni kami mandekharana minggu sekali nari kujenda ka kami. Adina cocok akak ndu reka kami niku. Renina dekharana ujur kelturang reka kami nina. Sada minggu kemudian reka kami kuja. Ngoreh kalak ngata man kami bantakna ija kami nginak. Sianundai reh nina dekharana lanai pedah kam reh nina maka bagian ningku ka uwe go kali sing layani sa nina lanai pedah kam reh go ka reh pergerejaan nina merandal ningku ka 2 hari kami ja kedunna mulih kami nang dangi seuh kinang ko ngalit kalak nelepon sianundai nang dangi terang dai jam 4 pegeluh na HP na megang tamana di hercuping dekharana. Terpedam dekharana nda siti. Ku belakang iya. Terpedak dekharana ndai. Dekharana nda mepesusurusa melas denga. Lit nali kerebobas motor nemban nani. Jeme sedih kel kuakak. Enggo sampati Tuhan sange sekali ateku. Lai riat na layani terus. Ijema kegelapan dai. Si terakhir ban naman banta. Enggo me matekan. Maka dilit bagi
turah bas perukuran du ingat deh setan ne ngatakan saban. Menggo matekan bagi kami nina. Enda memperbahanan setan si terakhir. Makana jendang bas ogenta endandai asumgo irauki kala si setanan anak-anak sekewandai kaisi terjadi ayat 10 pitu. Krina siringan Efesus subuh kala Yahudi bagepe silabo kala Yahudi metah kejadian enda. Jengang kala krina jana ardandankan sie kai reh terpujina gelar Tuhan Yesus. Engkai maka jenda reh terpujina gelar Tuhan Yesus. Endam pedia di bata makana kala Efesus nda la baci petunggung-tunggungkan rekini teken. La baci setengah-setengah rekini teken. La kepebanci babah-babak saja. Endam gundari maka la sidak nanam naras Tuhane si tanggungi ku gereja kita, tapi lit pinakit si daramigang sebelum nambari lika perbebenta jakang enda si beluh bagendam kala Efesus maka izinkan di bata terjadi anak-anak sekewandai irauki kala si setanandai. Maka nak jadi ayat 10. Enteram kala singgotek man Yesus jangan ngaku kenalu terus terang maka gagal nari ia make tabas-tabas sertina kai. Lu kupebanci main-main ras gelar Yesus enda. Adi tanggung-tanggung gawat. Adi Yesus bas babak saja musuh. Makana dua ngencak. Adi tanggung lah pedang. Adi ikutkan tugu-tugu. Mabagi hari pa, mana naman tanggungan ni hari? Adi tanggung makaya. Maka jenda, enteram kala singgutung man Yesus, rejana aku kenal lu terus terang maka gelgenari yang maka tabas-tabas. Kapna banci tek man Yesus, simpan naka. Serap narah pudi tabas. Gua kari Yesus adalah dalam uli katen. Endam si orang tua sing injili aku ning kundai lid bagi kini terkena anggo begina injil tapi buni kena sada. Bagi anda kang anda kusinggung siti abang orang tua Josenda bagi kang go berikan negeri nana tapi li sadanari Krishna bunyi kena. Kai maka bagi itah gua karena mereka tertahan li serap bagi. Kita gua ngeteta sita dingkan sada. Tahli jesa ada gari si bapa si ruang aisu ni kunda anakna pemantan eka anakna lah kali barangna tabaska tabaska eka enda hari minggu bulan sekelnari si ban film uga akan bertobat minggu ia lalit jimatna tapi tabas bagi miskin pas bas dilakui ku belas kenina tapi pernah belas kada gini ku ulah nak nina Tuhan gini asa aku. Engkau ini miskin deh pokok iya penina. Jadi lah kepebahaci tanggungi. Enda kalau anda tuk ya man Yesus sini iya buni kena tabasna sadanari. Kampi gagal si buni kendu. Tahlit barangna lit tabasna. Apa yang karita ding kendu? Kau Tuhan tak nama eulanina. Selain ni kaika ayat 10 siwa. Seoke karas rasa ada dua ya. Teram kala silit kini guruna maba pustakana jenari icilukna ilebe-lebe jelma sintram erga buku-buku krina adi ijumlahkan lid 50.000 duit pira. Iya. Hendalah tanggung. Pernah ku hitung miliaran. Sebab na hari-hari sadawari
sada wari sanga sindar dahin sada duit pirak. Adilit 50.000 duit pirak. Manggo 50.000 huwe hari-hari. Sebuah nasian nenda. Apalagi sen kalak Jahudi warienda merga. Tapi kai jenda si banci si begi. Lah kepe banci te nintaman Tuhan Yesus. Si bunikan kade batapas. Te nintaman Tuhan Yesus. Tapi lit ka barang-barangna si bunikan. Enda memakai pedia Tuhan. Jadi i Efesus. Sioge sekali nari sidungi pelajaran tenda ijenda. Ayat 10 siwa sada dua ya. Nderem kala singgo tegman Yesus jana ika kena alu terus terang maka gagal nari ia make tabas-tabas. Nterem kala silit kini guruna maba pustakana jenari iciluk na ilebe-lebe jelma sinterem. Erga buku-buku krinana adi ijumlahkan lit 50.000 duit pira. Alu cara si luar biasa enda rehembarna kata Tuhan dengan rehtremna kala site. Enda ipake Tuhan pembarkan gelarna rehtremna kala te. Ugakin jenda ipake Tuhan. Enda me alu pedia Tuhan anak-anak sekewandai. Irauki kala si setanandai. Reh hamatna kala man Tuhan Yesus. Labu kepebahanci setengah-setengah. Lo kepebahanci main-main pakai gelar Yesus. Lo kepebahanci te nintaman Tuhan Yesus bas babahta arah pudi sibunikan ka. Li tabas-tabas entah li pe barang-barangna. Kita krina kalak berdosa. Canah khususna kita kalak karonde keras. Tapi adinggo si bagi berita si meriah enda. Bagi endam kepekan ertina te man Tuhan Yesus. Te man Tuhan Yesus labo kepebanci cakap, labo kepebanci tanggung. Tapi tuhu-tuhu sialogen ya bas pusuhta. Adi linda barang-barangna, entah linda tabas-tabas, ekrinana si tadingkan. Kundari jam 3 minum nge kita entah tanya jawab kita.